atad to? Ilimar daw. Ilimar daw mi guys. Ayun to sa kulugsing to, oy. Maligo na mi guys. So guys, wala kami guys, maligo kami dagat. Kasi pag, no matter what happens, ocean, yes, no matter what. So, I want you to meet my two beautiful Miss Universe. Alam mo mga Miss Universe na birthday. Like and subscribe. Ibalad mo ano mo? Iba na alawi. Ay, iba ba na? Meet the birthday girl, boy, baklatong boy. Say hi. Hi to your vlog. We are now here. Yes. Where are we? Here, ano? Ulaksing! What is the name of the resort? No, Pinay. Ay, gusto nito bata, guys! Ito. Hey guys, makain na guys! Hey guys, makain ta! Buwan, ba't ka? Ano ito ng sabaw ng init? Cup noodle! Hi, dito kang yung palit. Say hi to my vlog. No. And let's eat yung kain. Mamusay mo, para asan Sa pansit. So, money yung mama guys. Ani guys, money yung assistant. Nami karon sa unsay pangalan nga resort? Ma'am, i-mute lang ni ma'am ha kung mag-post ang video ma'am. Hindi matunggal yung video ma'am. Sa lutuan ni mo tax. Lunusan siya, uy. Sa ka, uy. O sa lutuan ni mo. Hi, te. Kanadari, oh, nangugas ang mukhang madam. Among tutuan ganina ka ilang lechon kagahapon. One, two, three, four, five. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. We are now bagging aswaki. We also have fish here. Guys, tanawan niyo sa kalahian nilang duha. So there's another one. Yaw, na na. Vlogger, hindi nang tilawan dito sa lasa. Yeah. Nakuha kami mga matang bago. Magagawa kami tayo din mo. Yan, anak niya siya. Kain. Kami na. Wala ko na. Wala ko na. Ay, pero let's kita kami na. Galis daw, galis daw. Kami na sa kami sa. Parto, parto. Nes. Let's go. Put me in ani. Live update. Kalibang mo, nag inyong iyabang. So, mga pag-CR today. Hindi ko kalibang dito. It's very nice kayo ang place. Really ko siya namin. Okay, go. Hi to the vlog of my daughter Kyla. Nami karon sa 99 Beach Resort sa may Santa Maria. Kumuha ka dire, pwede magbangka, pwede magsakyanan, pero better magsakyanan basta gwapo yung sakyanan. Then nice lang beach, humot, limpyo, wala langaw, solemn. Yeah. Okay kay ilang lutuan ilang tubig, ilang CR, okay lang CR. Yes. Barato na dire, barato na. Yes, thank you so much. Stop na. Nada si Digong Bihar 1101. Lingi. Gabi, stop what you're doing. Stop. No matter where the place is, reading still on. What are you eating, Scar? Pineapple. Do you like pineapple? Why? Wala nang lamig. Ikaw, do you like pineapple? Pineapple or watermelon? Tuwa. One only, choose one. Ikaw? Ako like ko. Wala na ako. Wala man na sa choices. Akong choices mag pineapple or watermelon. What's that? Melon. A little celebration for Asari. From Lucia Dulce. Mango, watermelon, fish, pineapple, banana,
okra, lady's finger, ginamos, banana, juice. We also have salad na, eggplant, pancit na. And napon may dukot na kanon. Tchadan! That's it. Ang dugay na, nawala naman nakitaan. Si Digong na grade 7 na di. Ay! Kailan na ito di mo gong? 11. Ano yung sabi? What did you say? Tama, malakot eh. What's up? Kadugan, mandulong sa dandan, anak ko. Sige ha, tandugan ng ha. Kasi kunta mo. Birthday, Asari! Happy birthday, Asari! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Asari! Happy birthday, Gabi! Yay! This is the ocean. Manilang mga cottage, like rooms you stay. And after that, bawal magsabit og duyan. Final thing, dyan. So, man ako mga kauban guys. Mga sumo wrestler. Kami lang. Ay, muna ginunday, datok ka. Ano naman te? Unda kita sa... Good! Post jud. Oh, cake update. Happy tomorrow. Kailamig siya.